Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. The Gospel according to John, chapter 14, verse 27. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. La Escritura dice así: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Words of our Lord Jesus Christ. Vamos a leerlo otra vez. Let's read it again. Él dijo a sus discípulos: He said to his disciples, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos, You may be seated, y brethren. sentados inclinamos nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades, gracias por esta bella oportunidad que nos concede a nosotros, tus hijos, reunirnos aquí en tu casa para alabar, bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada, que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias anticipadas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo le he puesto por tema este mensaje, la paz de Dios. I have put as a theme to this message, God's peace. Mire, la gente habla de paz, People speak about peace. canta de paz, They sing about peace. hace marchas de paz, They do marches on peace. protestan por la paz, They protest for peace. dan premios de paz, They give peace prizes. y esto se ha hecho por generaciones, And this has been done through generations. pero como que no experimentamos mucha paz. But it seems like we don't experience too much peace. ¿Por qué nos preguntamos? Why, we ask? Esta pregunta la vamos a responder más adelante. We'll answer that question further along. Ahora, se dice que el mundo hoy es menos pacífico que en cualquier otro momento de los últimos 4 años. Now, it says that during this time right now, it's the least time of peace than in the past 4 years. Los últimos 4 años han sido muy difíciles. These last 4 years have been very difficult. Pasamos por la pandemia en el 2020, We went through the pandemic in 2020. tuvimos muchas pérdidas, We suffered many losses, muchas muertes, many deaths, tiempos malos con la economía, bad times with the economy. pero hoy la cosa no ha mejorado. But today, things aren't better. Tenemos guerras y rumores de guerra. We have wars and rumors of wars. Se levanta nación contra nación. Nation rises up against nation. Tenemos intentos de asesinatos en esta nación y en muchos otros lugares. We have assassination attempts in this nation and in other nations Se as dice well. que el crimen ha aumentado a nivel mundial. It says that crime has risen globally. Hermanos, hoy el mundo es menos pacífico que en cualquier otro momento de los últimos 4 años. Brethren, today times are less peaceful than the last 4 years. Es por eso que la iglesia es esencial en este tiempo. That's why the church is essential at this time. Porque no hay otro lugar donde usted pueda escuchar buenas noticias There's no other place where you can find good news que no sea en la iglesia. if it's not within the church. No encontramos buenas noticias en el periódico. You don't find good news in the newspaper. No escuchamos buenas noticias en las redes sociales. You don't find good news in social media. Para oír buenas noticias, usted tiene que ir a un lugar To hear good news, you have to go to a place donde se predica la verdad de la palabra de Dios. where the truth of the word of God is preached, Donde se predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. where the gospel of our Lord Jesus Christ is preached. Porque eso es el evangelio.
That's what the gospel is. Buenas noticias. It is good news. Por eso en este día That's why today yo me propongo hablar de paz, I have purpose to be able to speak about peace, de la paz de Dios. of God's peace. Ese es el tema del mensaje, That is the theme of the message. la paz de Dios. God's peace. Yo me propongo hablar de las promesas que Dios ha hecho a la iglesia acerca de su paz. I have purpose to be able to speak about the promises that God has made to his church Ya- about his peace. Ya lo leímos ahí en Juan 14:27. We already read it there in John Ahí 14:27. encontramos una promesa y un mandamiento. You find a promise and a command there. Jesús dijo a sus discípulos: Jesus said to the disciples, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. he says, my peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Él les da la promesa de su paz He gives them the promise of his peace. y luego les da el mandamiento. Then he gives them the command. Y el mandamiento es: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. And the command is, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ahora veamos cuándo fue que el Señor dijo esto Now let's see when it was that the Lord said this y a quiénes se lo dijo. and to whom he said it. En el versículo 25, Verse 25. Jesús hablando con sus discípulos dijo: os he dicho estas cosas estando con vosotros. In verse 25, he says to the disciples, these things I have spoken to you while being present with you. ¿Qué cosas nos preguntamos? What things, we ask? Bueno, lo que aparece en los capítulos 13 y 14 What appears in chapters 13 and 14, y que luego se extiende a los capítulos 15 y 16. and then it extends itself to chapters 15 and 16. Él dice: os he dicho estas cosas, he hablado con ustedes estas cosas estando con vosotros. He says to them, these things I have spoken to you while being present with you. Esto que aparece aquí en estos 4 capítulos del Evangelio según San Juan These things that appear here in these 4 chapters in the gospel according to John, es lo que se conoce como el discurso del aposento alto, it's what is known as the discourse of the upper room, donde Jesús estaba cenando con sus discípulos, where Jesus was having dinner with his disciples. tomando la última cena con sus discípulos He was having that last supper with the disciples antes de ser arrestado y crucificado. before he would be arrested and crucified. Así que Jesús sabía lo que venía, So Jesus knew what was coming. él sabía lo que iba a pasar He knew what was going to happen. y él anunció de antemano su muerte a sus discípulos. And he announced his death beforehand to his disciples. Pero vemos que juntamente con el anuncio de su muerte, But together we see that with that announcement of his death, él le hizo preciosas y grandísimas promesas. he also gave them precious and great promises. La promesa de su presencia, The promise of his presence, donde les dijo: yo estaré con ustedes siempre, where he said, I will always be with you hasta el fin del mundo. until the end of time. La promesa de su poder, The promise of his power, donde le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. where he said to them, and you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Y la promesa de su paz, And the promise of his peace, cuando le dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. when he says, peace I leave with you, my peace I give to you. Hermanos, en aquella última cena los discípulos estaban estresados. Brethren, in that last supper, the disciples were stressed out. Y si había alguien que necesitaba la paz del Señor en aquel momento, eran los discípulos del Señor. And if there was anyone who needed the peace of the Lord at that time, it was the disciples of the Lord. Ellos lo habían dejado todo para seguir a Jesús. They had left everything in order to follow Jesus. Le habían seguido 3 años y medio They followed him 3.5 years. y esperaban que Él estableciera su reino en la tierra en aquel entonces. And they expected that he would bring about his kingdom there on earth. Y ahora ellos se enteran que eso no iba a suceder. And so now they find out that that's not going to happen. Sus expectativas, sus sueños, sus aspiraciones fueron frustradas Their expectations, their dreams, their hopes were frustrated. porque ahora Jesús les habló de su muerte Now Jesus is speaking to them about his death y de su partida en Jerusalén. and about his parting in Jerusalem. Y les dijo en Juan 13:36, And he said to them in John 13:36, a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir ahora.
He says, where I am going, you cannot follow me now. Y cuando los discípulos oyeron eso, So when the disciples heard that, se sumergieron en un torbellino de pensamientos conflictivos. they were submerged in a whirlwind of conflicting thoughts. Fue entonces que Jesús les dijo, la paz os dejo. That's when Jesus said, peace I leave with you. Así que podemos imaginarnos So we can imagine a los discípulos pensando. the disciples thinking, Él dice que se va. he's saying that he's Él leaving. dice que va a morir. He's saying that he's going to die. Él dice que donde Él va nosotros no podemos ir. He's saying that where he's going, we can't follow him. Él dice que no va a establecer el reino a Israel en este tiempo como nosotros esperábamos. He's saying he's not going to establish his kingdom here in Israel like we were expecting. Y ahora su respuesta es paz. And now his answer is peace. La paz os dejo. Peace I leave with you. Hermanos, los discípulos estaban en un momento de emociones elevadas, Brethren, the disciples found themselves in a moment of elevated emotions, tratando de procesar todo lo que el Señor les estaba diciendo. trying to process everything that the Lord was saying to Y them. ahora lo oyen decir, paz, Now they hear him say, peace. la paz os dejo. Peace I leave with you. Sí, amados hermanos, Yes, loving brethren. les dejó con la virtud que pone sosiego, tranquilidad, calma, descanso en el corazón del ser humano. Praise God. He left Les them with, dejó con la virtud he left them with the virtue que pone sosiego, which brings tranquility, tranquilidad, calma, calm, descanso rest al corazón del ser humano to the heart of the human being y a la mujer que está estresada. and to the woman who is stressed. Él dijo, la paz os dejo. He said, my peace I leave you. Es un depósito, amados hermanos. It is a deposit, brethren. Es un regalo que el Señor le estaba dando a sus discípulos antes de partir. It is a gift that the Lord was giving to the disciples before he parted. Ni usted ni yo tenemos que trabajar para ello. You and I don't have to work for that. Es un regalo del Señor. It is a gift from the Él Lord. nos ha dado su paz. He has given us his peace. Él ha dejado su paz con He has nosotros. left us his peace with us. Así que no importa lo que usted esté pasando, It doesn't matter what you're going through. no importa cuál sea el motivo de su estrés. Doesn't matter what the motive of your stress is. Jesucristo te ofrece hoy su paz, Jesus Christ offers you today his peace, su regalo de paz. his gift of peace. Bueno, usted puede imaginarse a los discípulos decir, You can imagine the disciples saying, Señor, gracias por acompañar nuestros sentimientos, thank you, Lord, for accompanying us in our feelings. pero dime, ¿dónde puedo encontrar esa paz de la que tú estás hablando? But tell me, where can I find that peace that you're talking to us about? Hermanos, en el mundo nunca ha habido paz duradera. Brethren, in the world, there's never been a lasting peace. ¿Sabe usted cuántos tratados de paz se han roto? Do you know how many treaties of peace have been broken? Todos han sido rotos. They've all been broken. Los cortos periodos de paz Those short times of peace que hemos tenido that we've had han sido como un corto receso para luego prepararse para el próximo combate. it's like a short recess in order to prepare yourself for the next combat. Yo no sé si usted sabía, I don't know if you knew, pero ahora mismo right now en el mundo in the world, hay 40 conflictos activos there are 40 active conflicts en Afganistán, in en Afghanistan, Yemen, in Yemen, en Siria, Syria, en México, Mexico, en Turquía, Turkey, en Somalia, Somalia, en Irak Iraq, y en Libia. Libya, Y el número de personas afectadas por crisis humanitarias and the people that are affected by this humanitarian crisis, se ha duplicado en los últimos 4 años. it's been multiplied in these last 4 years. Así que tenemos guerras, So we have wars, tenemos problemas humanitarios we have humanitarian problems añadidos a la pandemia del 2020 added to the pandemic of 2020. y a eso se le añade también la recesión, la inflación mundial And then you add to that the global recession and inflation. y el resultado de todo eso And the result of all of that es ausencia de paz, amados hermanos. is the absence of peace, loving El brethren. nivel de ansiedad The level of anxiety. está muy alto en el mundo en este momento. It's very high in the world right now. Estamos casi llegando a lo que Jesús dijo en Lucas 21:26. We're almost reaching the point of what Jesus said in Luke 21:26. El Señor dijo a sus discípulos que en los postreros días los hombres desfallecerán por el espanto y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. It says, Jesus speaking to the disciples, he's telling them that in these latter days, men's hearts
failing them from fear and the expectations of those things which are coming on the earth. Hermanos, estamos llegando a ese punto, Brother, we're getting to that point, a ese nivel de ansiedad sin límites. to that level of anxiety without limits. Así que es bueno tener una promesa. So it's good to have a promise. Es bueno cantar al respecto. It's good to sing to that respect. Es bueno hablar de paz. It's good to speak about peace. Pero ¿dónde está? But where is it? ¿Dónde podemos encontrarla? Where can we find it? Por eso tenemos que seguir leyendo el texto That's why we have to continue reading that verse. de Juan 14:27. John 14:27. Jesús dijo, la paz os dejo. Les doy un regalo de paz. Jesus said, I leave you peace. I give you this gift of peace. Pero luego dijo, mi paz os doy. And then he says, my peace I give to you. La paz de la cual está hablando el Señor The peace that the Lord is speaking about. es una paz que está ligada personalmente a Él. It's a peace that is together with him. Is bound. It's bound together with him. Está ligada personalmente a Él. It is bound personally to him. Esta promesa de paz está ligada al príncipe de paz. This promise of peace is bound to the Prince of Peace. Usted y yo sabemos que ese es un título que fue dado a Jesús por el profeta Isaías. You know that was a title that was given to Jesus by the prophet Isaiah. Lo leemos mucho en Navidad. We read that a lot during Christmas En time. Isaías 9:6 dice, Isaiah 9:6 porque un says, niño nos es dado, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. it says, for unto us a child is born, unto us a son is given, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Es un título muy interesante. It's a very interesting title. Note que no es llamado el príncipe de amor, Notice he's not being called the Prince of Love. él no es llamado el príncipe de esperanza, He's not being called the Prince of Hope. no es llamado el príncipe de gozo, He's not called the Prince of Joy. aunque pudiera ser llamado por todos esos títulos, Although he could be called by all those titles. pero más que todo eso, But more than all of that, él quiere que nosotros le recordemos como el príncipe de paz. he wants us to remember him as the Prince of Peace. Porque realmente no podemos tener gozo si no tenemos paz. Because we truly cannot have joy if we don't have peace. No podemos experimentar amor, We can experience love, amor verdadero, true love, si no tenemos la paz de Dios. if we don't have the peace of God. No podemos tener realmente esperanza hasta tener su paz. We can't truly have hope until we have his peace. Así que So then, nuestro Señor Jesucristo our Lord Jesus se Christ, conoce como el príncipe de paz. he is known as the Prince of Peace. Y ahora vemos en la Escritura And now we see in Scripture, que Él dice a sus discípulos, he says to the ya no les disciples, dice la paz os dejo, he no longer says, I leave peace with you. sino que le dice mi paz os doy. He says, I give you my peace. Como queriendo decir mi paz personal yo les doy. As if to say, my personal peace, I give that to you. La paz que gobierna mi vida, esa yo le doy. The peace that governs my life is the one that I give to you. Esa paz That peace es la que yo os doy, dice el Señor. is the one that I give you. Él es el fabricante de esa paz. He is the manufacturer of that Él peace. es el distribuidor de esa paz. He is the distributor of that peace. Así que lo que Él está diciendo a los discípulos So what he's saying to the disciples, es yo causaré que ustedes estén calmados. he says, I'm causing that you will be calm. Yo causaré que ustedes estén tranquilos y reposados en sus corazones. I will cause that you will be tranquil and resting in your hearts. Con la misma calma, With that same calm, con la misma clase de calma, de tranquilidad y reposo que yo tengo. with that same calmness and tranquility and rest that I have. Yo quiero que usted piense por un momento I want you to think for a moment en la paz que Jesús tenía durante su ministerio. and the peace that Jesus had throughout his Cuando ministry. nosotros leemos los evangelios, When we read the Gospels, nos preguntamos, we ask, ¿cómo vemos a Jesús comportarse? how do we see Jesus behaving? Vamos a leerlo Let's read it. en Marcos 4:37. Mark 4:37. Ahí nos dice la Biblia The Bible tells us que there cuando hubo una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, there was a great windstorm that arose and the waves were beating on the boat de tal manera que se inundaba la barca. in such a way that the boat was already filling up. ¿Qué estaba haciendo Jesús?
What was Jesus doing? El verso 38 lo dice. Verse 38 says it. Estaba durmiendo, amados hermanos. He was sleeping, brethren. Estaba tranquilo y reposando. He was tranquil and he was resting. Había una tormenta de viento. There was a windstorm. Las olas cubrían la barca. The waves were covering Y the él boat. estaba tranquilamente durmiendo. And he was calmly sleeping. ¿Cómo estaban los discípulos? How were the El disciples? verso 40 lo dice. Verse 40 says it. Estaban amedrentados, hermanos. They were worried. Estaban estresados. They were stressed out. They were afraid. They were fearful. Como muchos de nosotros. Like many of us. Cuando pasamos por situaciones así. When we're going through situations like this. Cuando los discípulos despertaron a Jesús. So when the disciples woke Jesus up, ¿Cómo se comportó Jesús? how did Jesus behave? Ahí está en el verso 39. You find it there in verse 39. Usted lo ve confiado, You see him confident. seguro, He's assured. en control de sí mismo. He's in total control of himself. Y dice el verso 39 And it says in verse que 39 él reprendió el viento that he rebuked the y wind le dijo al mar, calla, enmudece. and he said to the sea, peace, be still. Ese es el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. That's the behavior of our Lord Jesus Christ. En medio de una circunstancia adversa. In the midst of this adverse circumstance. Vamos a leerlo otra vez. Let's read it again. Dice que cuando despertó, reprendió el viento. It says that when he woke up, he rebuked the wind. Y mire lo que le dijo al mar. And look at what he said to the sea. Calla, enmudece. Peace, be still. Me gusta como lo dice en inglés. I like how it says it in English. En inglés dice paz. Aquíétate. Peace, be still. Él de su paz From his peace, ministró paz a la naturaleza. he ministered peace to nature. Y nos ministra paz a nosotros también. And he ministers peace to us as well. En español dice, calla, enmudece. In Spanish it says, hush and Shut be up. still. Shut up. Be Shut quiet. up. Be quiet. Okay, now, Pastor, go ahead now. ¿Qué le parece? What do you think about that? Ese es un ejemplo de muchos en los evangelios That's an example of many in the Gospels donde Jesús hizo un despliegue de su paz. where the Lord made a display of his peace. Y así se manifiesta su paz. And this is how his peace is manifested. Y esa es la paz que Él quiere compartir con nosotros, amados hermanos. And that is the peace that he wants to share with us, loving Él le brethren. dijo a sus discípulos, He said to the la disciples, paz os dejo, mi paz os doy. peace I leave with you, my peace I Es give to un you. regalo de Él para nosotros. It is a gift from him to us, Mi paz, my peace. la paz que yo tengo, The peace that I have. esa es la que yo quiero compartir con ustedes, dice el Señor. That's the one that I want to share with you, says the Lord. Vamos a ver otro ejemplo bíblico. Let's look at another biblical Esto example. tiene que ver cuando la muerte está cerca de nosotros. This has to do when death is coming near to us. A lo mejor aquí no haya alguien Maybe there's no one here que está cerca de la muerte, that's close to death. pero cuando la muerte está cerca de nosotros But when death is close to us o cerca de uno de nuestros seres queridos, or close to one of our loved ones, ¿cómo quiere el Señor que nosotros nos comportemos? how does the Lord want us to behave? ¿Qué quiere Él que hagamos cuando la muerte está cerca de nosotros? What does he want us to do when death is close to us? Está en la Biblia. It's in the Bible. Vamos a leerlo. Let's read it. Está en Marcos 5, 22. Mark 5:22. Ahí la Biblia nos habla de uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. The Bible speaks to us here, one of the rulers of the synagogue. His name is Jairus. Dice la Biblia que vino a Jesús The Bible says that he came to y Jesus se postró delante de él. and he fell at his feet. Y en el verso 23 le dijo, mi hija está agonizando, está a punto de morir. He says to Jesus, my little daughter lies at the point of death. Ven y pon las manos sobre ella. Come and lay your hands on her. En español dice para que sea salva, en inglés dice para que sea sana o sanada. Y vivirá. That she may be healed and she will live. Y la Biblia dice que Jesús entonces se fue con Jairo, The Bible says that Jesus went with Jairus, respondiendo a su necesidad. responding to his need. Pero cuando se acercaba a la casa de Jairo, But when he came close to Jairus' vino house, gente de allá de la casa de Jairo people came from Jairus' home. que le dijeron a Jairo, They said to Jairus, tu hija ha muerto, no hay necesidad de molestar al maestro. they said to him, your daughter's dead. There's no need to trouble the teacher any further. Imagínense, Imagine Jesús ahí con Jairo,
Jesus is there with Los Jairus. discípulos, The disciples, Jairo ahí con una fe tremenda, creyendo que el Señor iba a sanar a su hija. Jairus there with a tremendous faith, believing that the Lord is going to heal his daughter. Contento porque el Señor había accedido a la invitación de orar por su hija, Happy because the Lord had answered his prayer to come and see his daughter, de ministrarle a su hija. to minister to his daughter. Y cuando Jesús oyó lo que la gente le estaba diciendo a Jairo, So when Jesus heard what the people were saying to Jairus, yo no sé qué es lo que usted está escuchando, I don't know what you're hearing. pero yo le exhorto a no escuchar malas noticias. I exhort you not to hear bad news. Yo le exhorto a escudriñar las Escrituras, I exhort you to search Holy Scripture. a estudiar el Evangelio de Jesucristo. Study the gospel of Jesus Christ. Evangelio significa buena noticia. Gospel means good news. Qué malo es escuchar malas noticias. How bad is it to hear bad news? Tu hija ha muerto. Your daughter has died. No hay necesidad de molestar al maestro. There's no need to trouble the teacher anymore. Cuando Jesús oyó lo que la gente decía, And so when Jesus heard what the people were saying, yo me imagino I can imagine. que le puso su mano sobre el hombro He put his hands on his shoulder a Jairo to Jairus. y le dijo, no temas, He said, do not fear. cree solamente. Only believe. ¿A cuántos el Señor le estará diciendo en esta hora? To how many is the Lord saying this to? No temas, Don't fear. cree solamente. Only believe. Ese es el mensaje que el Señor tiene para todos los que están en una situación semejante a la de Jairo. That's the message that the Lord has for many of those who are in the same situation as Jairus. Jairo tenía un ser querido que estaba agonizando. Jairus has a loved one who's agonizing. Usted puede que me diga, pastor, mi situación no es tan grave como la de Jairo. And you might say, well, Pastor, my situation is not as grave as that of Si Jairus. eso es así, pues entonces con más razón, If that is so, then with more reason, usted no debe temer, you should not be afraid, sino confiar y descansar en la paz del Señor. but only trust and rest in the peace of the Lord. Esa paz de Jesús, The peace of Jesus, esa calma, esa serenidad that calm, that serenity que Él tiene, that He has, esa es la que Él quiere compartir con nosotros. that's the one that He wants to share with us. Mire, Jesús pudo haber reaccionado de otra manera, Jesus could have reacted in a different manner, pero como estaba saturado de esa paz, but because He was saturated with that peace, le dijo a Jairo, no temas, He says, do not be afraid. cree solamente, Only believe. activa tu fe. Activate your faith. Yo estoy aquí para ayudar. I'm here to help you. Mire cómo se comportó Jesús cuando tuvo que comparecer ante Pilato, el gobernador. Look at how Jesus behaved when He had to go before the governor Pilate. En Juan 19:9 John 19:9. dice que Pilato le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? It says that Pilate asked Jesus, where are you from? Y Jesús no le respondió. But Jesus didn't give him an answer. ¿Por qué no le respondió? Why didn't He answer? No lo sabemos. We don't know. Él lo sabe. He knows it. Cuando vayamos a su presencia le podemos preguntar. When we go before His presence, we can ask Him. Pero él no le respondió a Pilato. He didn't give Pilate an Y answer. Pilato parece que se incomodó. Seems like Pilate became a little Y bothered. en el verso 10 le dijo a Jesús, ¿a mí no me hablas? And in verse 10, He says to Jesus, are you not speaking to ¿No me? sabes que tengo autoridad para crucificarte? He said, don't you know that I have the power to crucify ¿Y you que tengo autoridad para soltarte? and the power to release you? Y quizás le dijo eso para intimidar a Jesús. And maybe He said that in order to intimidate Jesus. Pero Jesús le habló y le dijo, ninguna autoridad, Pilato, tienes contra mí si no te fuese dada de arriba. Gloria a Dios. And Jesus answered him and said, you could have no power at all against me unless it had been given to you from above. Hermano, eso es paz. Brother, that's peace. Eso es tener paz. That's to have Eso es peace. estar confiado. That's to be trusty and Aún confident. frente a una amenaza de muerte. Even when you're standing before the threat of death. Le dijo a Pilato, ninguna autoridad tienes contra mí. He says to Pilate, you could have no power at all against Como me. queriendo decirle, lo único que tú puedes hacer contra mí es lo que Dios te permita hacer.
As if to say to him, the only thing you can do against me is what God allows you to do to me. Hermano, eso es paz. Brethren, that's peace. Eso es descanso. That's rest. Eso es calma. That's calm. Eso es tranquilidad. That's tranquility. Esa es la paz que Él quiere darnos. That's the peace that he wants to give us. La paz que Él tenía. The peace that he had. La paz de la que Él disfrutaba. The peace that he enjoyed. La paz que gobernaba su vida. The peace that governed his life. Esa es la paz que Él nos ofrece en este tiempo. That's the peace that he offers us at this time. Amén. Amen. Lo cierto es What's true is que si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, that if you have accepted Christ as your Savior, Él le ha puesto el sello de su paz a usted en su corazón. he has placed a seal of peace in your heart. ¿Sabe por qué digo eso? You know why I say that? Porque Él nos ha dado su Santo Espíritu. Because he has given us his Holy Spirit. La persona que viene a Jesús The person that comes to y Jesus confiesa sus pecados and confesses their y le sins recibe como su Salvador, and receives him as Savior, la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. the blood of Jesus Christ cleanses them from all Y el sin. Espíritu Santo viene a ser morada permanente en esa persona. And the Holy Spirit comes to make a permanent dwelling place Y within them. juntamente con el Espíritu Santo Together with the Holy Spirit viene la cualidad de la paz de Dios. comes the quality of the peace of God. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. Está en Efesios 5:22. In Ephesians 5:22, La Biblia habla the Bible speaks de las cualidades del fruto del Espíritu. of the qualities of the fruit of the Y Spirit. dice, mas el fruto del Espíritu es amor. But the fruit of the No es Spirit is no es love. Efesios, es Gálatas, perdón. It's Galatians Gracias, hermano. 5:22. Es Gálatas 5:22. Galatians 5:22. Gálatas 5:22. Nos habla de las cualidades del fruto del Espíritu. Galatians 5:22 speaks to us about the qualities of the fruit of the Y dice, Spirit. mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Y la lista sigue, And the list goes on. pero nos vamos a quedar en la paz. We're going to stay right there at peace. Alguien dijo que paz no es la ausencia de problemas, Someone said that peace is not the absence of problems, sino la presencia de Dios en nosotros. but the presence of God within us. Yo debo repetir eso. I should repeat that. Escuche bien. Listen well. Paz no es la ausencia de problemas. Peace is not the absence of problems. Paz es la presencia de Dios en nosotros. Peace is the presence of God within us. Otra manera de articular eso es, Another way of articulating that is, paz es el Espíritu Santo morando en nosotros. peace is the Holy Spirit dwelling within us. Porque el fruto del Espíritu es paz. Because the fruit of the Spirit is peace. Hermano, vamos a estar rodeados de problemas, Brother, we're going to be surrounded by problems. pero Él nos ha prometido su presencia He has promised us His presence. y Él nos ha prometido su paz. And He has promised us His peace. Mira, al pueblo de Israel le dijo esto, To the people of Israel, He said this. y no porque el pueblo de Israel fuese bien portado, And it's not because the people of Israel behaved well. no, al contrario, No, all the contrary. estaba a punto de ser llevado en cautiverio a Babilonia They were getting ready to be taken captive to Babylon por su maldad y por su pecado. because of their evil and because of their Pero mire sin. cómo le dice Dios a través del profeta Jeremías en Jeremías 29:11. But look at what the Lord says to them by way of the prophet in Jeremiah 29:11. Le dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. He says, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not evil, to give you a future and a hope. Son los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. These are the thoughts that the Lord has about us. Pensamientos de paz. Thoughts of peace. Ahora, yo veo algo en la Biblia I see something in the Bible y es que la Biblia habla de tener paz con Dios,
The Bible speaks about having peace with God. y habla de recibir la paz de Dios. And it speaks about receiving the peace of God. Escuche bien en lo que le estoy diciendo. Listen well to what I'm saying. La Biblia habla de estar en paz con Dios The Bible speaks to us about being at peace with y God. habla de recibir la paz de Dios. And it speaks about receiving the peace of God. Así que yo me pregunto, So I ask myself, ¿qué tengo que hacer para estar en paz con Dios? what do I have to do in order to be at peace with God? Usted y yo deberíamos estar en paz con Dios. You and I should be at peace with God. ¿Qué tenemos que hacer? What do we have to do? Está en Romanos 5:1. You find it in Romans 5:1. La Biblia dice, The Bible says, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. it says, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. En otras palabras, In other words, cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, when you accept Christ as your Savior, cuando usted confiesa sus pecados, when you confess your sins, la sangre de Jesucristo le limpia the blood of Jesus Christ cleanses y you. la justicia de Jesucristo And the righteousness of Jesus Christ, es atribuida a su vida. it is attributed to your life. Usted es justificado por la fe, You are justified by faith por haber creído en Jesucristo. because you believed in Jesus Christ. Usted es justificado, You are justified. declarado justo You are declared y ahora just. tiene paz con Dios And now you have peace with por God medio de nuestro Señor by Jesucristo. way of our Lord Jesus Christ. ¡Qué belleza, amados hermanos! What a beautiful thing, brethren. Isaías lo pone de esta manera. Isaiah puts it in this manner. Isaías lo pone de esta manera en Isaías 53:5. Isaiah 53:5. Mas él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. It says, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Así que hacemos las paces con el Señor. So we make peace with God. Tenemos paz con Dios We are at peace with God cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. when we accept Jesus as our Savior. Y entonces, And then Él nos da su paz. he gives us his peace. Y Él nos da su paz como dice Filipenses 4:6 y 7. And he gives us his peace, as it says in Philippians 4, verses 6 and 7. Ahí hay un mandamiento. There's a command there. Mire lo que dice. Look at what it says. Por nada estéis afanosos o preocupados, Be anxious for nothing or worried about nothing, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Cuando hacemos las paces con Dios, When we go into peace with God, entonces Él nos da su paz. then he gives us his peace. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. That peace that surpasses all understanding. Viene y protege nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. It comes and it protects our hearts and our minds in Christ Jesus. Entonces disfrutamos de su paz. We enjoy his peace. Vamos a volver a Juan 14:27. So let's go back to John El 14:27. Señor dijo a sus discípulos The Lord said to his disciples, en un momento muy difícil para ellos: in a very difficult time for them, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. he says, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. ¿Por qué, hermanos? Why, brethren? Porque la paz que el mundo ofrece es ilusoria, es ficticia, es temporal, es pasajera. The peace that the world offers is fictitious, it's temporary, it passes away. Pero la paz que Cristo ofrece es real, es verdadera, es duradera. But the peace that the Lord offers is real, it is true, it is lasting. También vemos en la Escritura We also see in Scripture que nosotros tenemos que apropiarnos esa paz. that we need to take a hold of that peace. Yes. Ahí está. We see it there. Vamos a leerlo. Let's read it. En Juan 14:27. In John 14:27. Él le dice a sus discípulos: He says to the disciples, la paz os dejo, I leave you with peace. mi paz os doy. I give you my peace. Yo no os la doy como el mundo la da, I don't give it to you as the world gives it, pero les doy este mandamiento:
But I give you this command. no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ya les dije a ustedes I already said to que you en este versículo in this verse, de Juan 14:27 John 14:27, nosotros encontramos una promesa, we find a promise, la promesa de su paz, the promise of his peace, pero encontramos también un mandamiento. but we also find a command. En el mandamiento Él nos dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. In that command, he is saying to us, let not your heart be troubled, nor let it be afraid. Él nos da el regalo de su paz, He gives us the peace, pero the nosotros, gift of his peace, pero nosotros tenemos la responsabilidad de apropiarnos apropiar esa paz a nuestras vidas. but we have the responsibility of grabbing a hold of that peace for our lives. Así que cuando tú y yo estemos amedrentados, So when you and I are fearful, cuando estemos turbados y preocupados, when we're troubled and we're worried, cuando usted y yo estemos estresados, when you and I are stressed el out, Señor nos dice en su palabra, the Lord is saying to us in his word, detente, stop, para eso, stop that. por nada estéis afanosos, Be anxious for por nothing. nada estéis preocupados, Don't be worried about anything. no se turbe vuestro corazón, Let not your heart be troubled, ni tenga miedo, nor let it be afraid. no temas, Do not fear. cree solamente. Only believe. Praise God. Hallelujah. Para eso, detente ahí, para eso de inmediato. Stop that. Just stop that right there. Immediately stop En that. lugar de preocuparte In place of y de worrying estar estresado, and being stressed, ora, pray. activa tu fe. Activate your faith. No permitas Don't allow que tu corazón siga agitado. that your heart continues to be agitated. Usted hace su parte. You do your part. Cuando usted hace eso, When you do that, usted se apropia de la paz del then Señor. you're grabbing a hold of the peace of God. Amén. Amen. Hermano, es bueno saber Brethren, it's good to know que cuando el Señor da una orden, un mandamiento, that when the Lord gives an order, when he gives a command, siempre nos capacita para que podamos guardar ese mandamiento. he always gives us the ability so that we can keep that commandment. Así que tenemos guerras y rumores de guerra. So we have wars and rumors of wars. Y Él nos dice, no temas, And he says, do not be afraid. deja de preocuparte. Stop worrying. Tenemos intentos de asesinato. We have assassination attempts. Él nos dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. He says, let not your heart be troubled. Do not be afraid. Tenemos enfermedades incurables. We have incurable sicknesses. La ciencia médica todavía no ha encontrado la cura. Medical science still hasn't found cures. El Señor nos dice, no te agites. The Lord says, do not become anxious. Cree solamente. Just believe. Ora. Pray. Activa tu fe. Activate your faith. Apropiate de mi paz. Grab a hold of my peace. La economía está afectada. The economy is affected. Y Él nos dice, no se turbe vuestro corazón And he says, let not your heart be troubled. ni tenga miedo. Don't be afraid. Detén la acción continua de estar abrumado por las circunstancias. Stop that attitude of always being overwhelmed by the circumstances. Detén la acción continua Stop this continuous action de estar abrumado of being overwhelmed de las circunstancias. of the circumstances. Como cristianos As Christians, tenemos la responsabilidad we have the responsibility de apropiarnos de la promesa de la paz del Señor. of grabbing a hold of the promise of the peace of God. ¿Cómo lo hacemos? How do you do that? Escuche bien, Listen well. porque está en la Biblia. It's in the Bible. Cuando usted sea invadido, escuche bien, When you are invaded de pensamientos negativos, of negative thoughts, pensando que se va a morir, thinking that you're going to die, pensando que no hay remedio, thinking that there's just no remedy, pensando que no hay escapatoria, that there's no escape, pensando que no hay solución, thinking that there's no solution. cuando su mente esté invadida de esos pensamientos negativos, When your mind is filled and invaded with all these negative thoughts, la Biblia nos dice qué es lo que tenemos que hacer. the Bible tells us what it is that we have to do. Está en 2 de Corintios 10:5.
2 Corinthians 10:5. Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. We should bring every thought into captivity to the obedience of Christ. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? How many of us do that? ¿O usted es de los que tira y ala y forma un volcán cuando las circunstancias son adversas? Or are you ones that just push and shove and you create this big old volcano when things are adverse? Si sus pensamientos le están llevando en una dirección opuesta, negativa, If your thoughts are leading you into a negative and opposing thoughts, and la Biblia nos dice, átalos, the Bible says you should arréstalos, arrest those, tráelos bring them cautivos into a los captivity pies de Jesucristo. to the feet of Jesus. Échalos sobre él. Cast it upon him. Está en la Biblia. It's in the Bible. Está en 1 de Pedro 5:7. 1 Peter 5:7. La última parte del texto. The latter- Mejor dicho, el texto dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, It says, casting all your care upon him, porque él tiene cuidado de nosotros. for he cares for you. Esa es la manera de hacerlo, amados hermanos. That's the way to do it, brethren. Que usted entienda That you would que understand ninguna autoridad tiene el enemigo sobre usted, sobre su vida, the enemy has no authority over you, over your life, si no le es dada de arriba. if it is not given from above. Tome los pensamientos Take those thoughts y tráigalos cautivos a la obediencia a Cristo. and bring them into captivity to the obedience of Mire, Christ. y si usted tiene que hacer eso 10 veces al día, And if you have to do that 10 times a day, hágalo 10 veces al día. then do it 10 times a day. Yo no sé cuántos me están siguiendo. I don't know how many of you are following me. Yo no sé cuántos están haciendo propósitos de hacer esto la próxima vez que llegue la ansiedad. I don't know how many are making a purpose to do this the next time anxiety comes around. Pero yo le exhorto a hacerlo. I exhort you to do this. La Biblia da más The Bible gives more información acerca de esto. more information about this. En Romanos 12:2 Romans 12:2. dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. It says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. En otras palabras, In other words, renueve su mente. renew your mind. Escuche bien, renueve su mente con las promesas del Señor. Listen well, renew your mind with the promises of the Lord. Renovemos nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Let us renew our minds with the truth of the Word of God. Pedro lo pone de esta manera. Peter puts it in this way. En 1 Pedro 1:13. 1 Peter 1:13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Gird up the loins of your mind. En otras palabras, In other words, piense claramente y ejerza dominio sobre sus pensamientos. think clearly and exercise dominion over your thoughts. Hermano, todo esto tiene que ver Brethren, all this has to do con lo que nosotros le permitamos a nuestra mente hacer. with what we allow our minds to do. Así que la promesa de paz tenemos que protegerla. So that promise of peace, we have to protect it. Mantenga su paz. Maintain your peace. ¿Cómo lo hace? How do you do that? Manténgase conectado con Dios, Maintain yourself connected with God, permaneciendo en Él remaining in Him, y que su palabra permanezca en usted. and that His word will remain in you. Manténgase conectado a Dios, Maintain yourself connected to God, guardando su palabra, keeping His word, obedeciéndole a Él. obeying Him, Y manténgase conectado con los hermanos en la fe de Jesucristo. and maintain yourself connected with the brethren of the faith in Porque Jesus Christ. nosotros necesitamos a Dios, Because we need God, pero también nos necesitamos los unos a los otros. but we also need one another. Está en la Biblia. It's in the Bible. La cabeza no le puede decir a los pies, no te necesito. The head cannot tell the feet, I don't need you. Nos necesitamos los unos a los otros. We need one another. Así que, hermanos, la Biblia dice So brethren, the Bible says que en el mundo tendremos aflicción. that in the world we will have affliction. Vamos a leerlo. Está en Juan 16:33. Let's read it in John 16:33. Todavía estamos en el discurso del Señor Jesucristo en el aposento alto. We're still in this discourse of the Lord Jesus Christ in the upper room. Ese discurso
This discourse es el que se encuentra en los capítulos 13, 14, 15 y 16. is the one that you find in chapters 13, 14, 15, and 16. Y en el capítulo 16, verso 33, el Señor dice esto. And in chapter 16 and verse 33 of the book of John, the Lord says this. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. He says, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. En el mundo tendréis aflicción, In the world you will have tribulation. pero confiad, Be of good cheer. yo he vencido al mundo. I have overcome the world. Hermano, en el mundo, usted lo puede leer en su casa. Usted lo puede leer en su casa. You can read this in your home. En Marcos 10, 29 y 30, Mark 10, 29 and 30. la Biblia dice The Bible says que durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra, that during our journey here on earth, nosotros vamos a tener persecuciones. we're going to have persecution. El verso que acabamos de leer, Juan 16, 33, dice que tendremos aflicción. In John 16:33, it says that we're going to have tribulation. Vamos a tener tribulación. We're going to have tribulation. Usted lo puede leer. Es más, yo se lo voy a leer. Ustedes no tienen prisa, ¿verdad? I'm going to read it. You're not in a Ninguno de hurry, ustedes right? tiene prisa. Vamos a leerlo. Marcos 10, 29 y 30. Mark 10, 29 and 30. El Señor le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí, del Evangelio, verso 30, que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. It says, so Jesus answered and said, surely I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel's, who shall not receive 100-fold now in this time with persecutions and in the age to come eternal life. Hay promesas, hermano. There's promise, brethren. No importa lo que usted deje por el Señor y por el Evangelio, usted va a recibir 100 veces más. Doesn't matter what you leave behind for the Lord and for the gospel, you're going to receive 100-fold. En este tiempo, con persecuciones. At this time with persecution, Hay persecuciones. there's persecution. There is affliction. There's affliction. There is tribulation. Hay tribulación. Come on now, Pastor. Ana se emociona cuando yo hablo. Yeah, inglés. I get excited when he speaks English. Hechos 14, 22. Termino con este texto. Acts 14:22, I conclude with this verse. El apóstol Pablo fue apedreado The apostle Paul was y stoned, después que fue apedreado por causa del Evangelio, and after he was stoned because of the cause of the gospel, dice la Biblia que regresó donde estaban los hermanos y las iglesias y comenzó a confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, no de pocas, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. and after he was stoned, he went back and he went to encourage and strengthen the souls of the disciples. And he's saying to them, he's exhorting them to continue in the faith and saying, we must through many, not a little, but many tribulations, enter the kingdom of God. Hermano, la paz de Dios Brethren, the peace of God, no es ausencia de persecuciones, it's not an absence of no es persecutions. ausencia de It's not an tribulaciones, absence of tribulation. no es ausencia de aflicciones. It's not an absence of affliction. La paz de Dios es la presencia de Dios en nosotros. The peace of God is the presence of God in our lives. Así que termino diciendo So I conclude by saying, que el Señor dice, the Lord says, mantente cerca de mí, maintain yourself close to me, permanece en mí, remain in me, guardando mi palabra, keeping my word, que mi palabra permanezca en ti. that my word will remain in you. Yo he vencido al mundo. I have overcome the world. Mantén una comunión constante conmigo, dice el Señor, Maintain a constant communication with me, y experimentarás and you shall en experience medio de tus aflicciones, in the midst of your de afflictions, tus tribulaciones y persecuciones, in your tribulations and persecutions, experimentarás una paz verdadera y duradera. you will experience a
a true peace that is lasting. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you.